अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। बेटा जगह टॉपिक डिस्कस थी हुआ है दी इकोसिस्टम। बेटा इकोसिस्टम इज relationship between community of the organisms and physical factors of the environment such as air, water, temperature, sunlight. Then living things जी पाण में relationship animals plants जी and उन्हनि जी relationship with physical factors of the environment इन्हनि relationships खे असां इकोसिस्टम चवंदासीं या अञा हीअं चऊं त इकोसिस्टम जेको आहे हैबिटेट माना प्लेस ऑफ द लिविंग हैबिटेट प्लस community of organisms where they are interacting to one another. This is ecosystem. The term ecosystem that was first time used by a scientist named Tinsley in the year 1935. Scientist है Tinsley. In a scientist Tinsley इहो इकोसिस्टम वर्ड जो पासो इस्तेमाल कयो। बेटा इकोसिस्टम असल में छा है हिन टेंसले साइंटिस्ट जे अकॉर्डिंग द इकोसिस्टम जेको आहे सो दैट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ अ कम्युनिटी एंड here they show interactions, that meaning relationships between flow of energy and cycling of the matter. This flow of the energy and cycling of the matter that is found in between biotic and abiotic factors of the environment. Biotic factors that meaning living factors and abiotic factors that meaning non-living factors. And ecosystem they have these two type of the factors, biotic and abiotic factors. Let us see the factors of an ecosystem. Factors of ecosystem. Factors of ecosystem. Better two factors ecosystem ja factors ब. There are two factors of an ecosystem. These factors are abiotic and biotic factors. Biotic factors and biotic factors, or we can say that biota. Biotic factors are also called biota. Abiotic factors, meaning not or without. Biotic mana life. Life ka mana non-living factors. They are also called physical factors. They are also called physical factors of the environment. एकड़ा था factors, physical factors यानी abiotic and biotic factors. These abiotic factors they are of three types. Number one, हिन abiotic factors are very ट्रे. एकड़ा है climatic factors. climatic factors, edaphic factors, edaphic factor and topographic factor. Topographic factor. There are three factors: climatic, edaphic and topographic. These are the abiotic factors. Let us see number one, climatic factors. These climatic factors are those factors upon which biotic factors are directly dependent.
यानी ये जेके क्लाइमेटिक फैक्टर्स आहिनि या जेतिरा बि अबायोटिक फैक्टर्स आहिनि उन्हनि अबायोटिक फैक्टर्स ते डिपेंडेंट आहिनि बायोटिक फैक्टर्स, यानी बायोटिक माना लिविंग एनिमल्स एंड द प्लांट्स दे आर अनएबल टू सर्वाइव, ज़िंदा ही न रही सघंदा अबायोटिक फैक्टर्स खां सवाइ। त नंबर 1 क्लाइमेटिक एंड क्लाइमेटिक फैक्टर्स दे इंक्लूड एयर, वाटर, temperature, light, that meaning sunlight, and light and fire. Let us see number 1 air. Beta, air is one of the abiotic climatic factor. Air is the mixture of gases. Air mixture of gases having about 21% of oxygen, 78% or 79% somewhat of nitrogen, and 0.03% of the carbon dioxide and other inert gases, xenon, krypton, helium, जेके गैस ऑफ द नो यूज चवंदा आहिनि या इनर्ट गैस आहिनि या नोबल गैसेस इन्हनि खे चइबो आहे, छो त इन्हनि जो ऑर्बिटल कंप्लीट हूंदो आहे, कंहिं सां बि रिएक्शन न कंदियूं आहिनि। एयर जेका आहे छा मिक्सचर ऑफ द गैसेस, इन खां सवाइ पॉसिबल न आहे लाइफ, छो त ऑक्सीजन जेका आहे दैट इज रेस्पिरेटरी गैस। हर एक जेके 3 इंपॉर्टेंट गैस आहिनि, सपोज ऑक्सीजन जेका हूंदी आहे उहा एरोबिक रेस्पिरेशन जे लाइ एसेंशियल या ज़रूरी आहे, उन खां सवाइ पॉसिबल न आहे जो लाइफ या लिविंग थिंग जेको आहे, छो त ग्लूकोज ऑक्सीडेशन में या ऑक्सीडेशन बर्निंग प्रोसेस में सेल रेस्पिरेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कंदी आहे ऑक्सीजन। एंड जेका ऑक्सीजन नेचर में मौजूद आहे बाय 21% ऐं वाटर में जेका आहे 0 वाटर में 5%। त इहा जेका ऑक्सीजन आहे उहा फोटोसिंथेटिक एंड प्रोडक्ट आहे, माना प्लांट जी प्रोडक्ट आहे, ऐं इहा ऑक्सीजन उन जे करे रेस्पिरेटरी प्रोसेस थी सघे थो। नाइट्रोजन ते अचूं त नाइट्रोजन जेका आहे उहा बि एसेंशियल आहे फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सिंथेसिस ऑफ ऑल द नाइट्रोजनस कंपाउंड्स सच एज अमीनो एसिड्स, प्रोटीन्स और द न्यूक्लिक एसिड्स, उन खां सवाइ इहो पॉसिबल न आहे। कार्बन डाइऑक्साइड जो जेकर ज़िक्र कयूं त कार्बन डाइऑक्साइड बि एसेंशियल आहे, छो त कार्बन डाइऑक्साइड इज यूज्ड एज अ रॉ मटेरियल for the process of the photosynthesis, उन खां सवाइ फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट न मिली सघंदी। त एयर जेका आहे उहो एसेंशियल फैक्टर आहे जंहिं ते बायोटिक फैक्टर्स डिपेंडेंट आहिनि। वाटर जी ॻाल्हि ते चऊं त वाटर जो जेको आहे सो तमामु इंपॉर्टेंट रोल आहे, एम्फोचेरिक इन नेचर बि आहे, बफर इन नेचर बि आहे, असेंट ऑफ द सेप में बि रोल प्ले कंदो आहे वाटर, छो त हुन वटि कोहियन एंड एडियन प्रॉपर्टीज़ आहिनि। उन सां गॾोगॾु वाटर जो जेको आहे सो अञा इंपॉर्टेंट रोल इहो हूंदो आहे त water is used as a raw material for photosynthesis. Photosynthesis possible ना है न खां सवाइ। बहरहाल वाटर ते खां सवाइ लाइफ पॉसिबल ना है, छो त सेल जे अंदर जेतिरा वरी केमिकल रिएक्शंस थींदा आहिनि उन केमिकल रिएक्शंस विच अकर इन द सेल उन में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कंदो आहे। बहरहाल वाटर जो का उन खां सवाइ लाइफ पॉसिबल आहे। नंबर 3 ते अचूं टेम्परेचर। टेम्परेचर जैसे खबर है तो टेम्परेचर है डिग्री ऑफ हॉटनेस और द कोल्डनेस। टेम्परेचर का सवाइ बि लाइफ पॉसिबल न हूंदी। पोइ हिते केतिरनि ई जेको आहे टॉपिक्स में ज़िक्र करे चुका हूं कि टेम्परेचर डायरेक्टली अफेक्ट्स अपॉन मेम्ब्रेन प्रॉपर्टीज, माना जेका इन एंड आउट फ्लो ऑफ द सब्सटेंस थ्रू मेम्ब्रेन। The temperature directly affects upon membrane properties and metabolic reactions which occur in the cytosol. तंहिंजे करे टेम्परेचर ऐं सोर्स ऑफ द टेम्परेचर ऐं उहो जेको टेम्परेचर जो सोर्स आहे सा आहे सनलाइट। सनलाइट ते थोरो जेकर असां ॻाल्हाईंदा हलूं बेटा, सनलाइट इज एन एसेंशियल फैक्टर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हूंदियूं आहिनि सनलाइट जूं। सनलाइट इहो जेको आहे धरतीअ ते टेम्परेचर थो डेवलप थिए उहो बि सनलाइट जे करे आहे। सनलाइट फोटोसन जे प्रोसेस पॉसिबल ना है सनलाइट खां सवाइ। हिकिड़ी ॻाल्हि टेम्परेचर डेवलप थींदो, ग्रोथ जेका प्लांट जी आहे उहा छो त हिकिड़ी हूंदी आहे इंटेंसिटी ऑफ द लाइट, ॿी हूंदी आहे क्वालिटी ऑफ द लाइट। असांखे ख़बर आहे
त जेका 7 कलर्स आहिनि लाइट जा सनलाइट जा, पर उन्हनि में ब्लू एंड द रेड उहे जेके आहिनि से वॾो रोल प्ले कंदा आहिनि छा में, इन द सेल डिवीजन प्रोसेस में एंड इलॉन्गेशन ऑफ द सेल में रेड एंड ब्लू लाइट जेको आहे सो इंपॉर्टेंट रोल प्ले कंदियूं आहिनि। बहरहाल लाइट फैक्टर बि जेको आहे सो एसेंशियल फैक्टर आहे। द बायोटिक फैक्टर्स आर डायरेक्टली डिपेंडेंट अपॉन द लाइट। उन खां पोइ थोरो विंड जो बि ज़िक्र कंदा हलो। त विंड जेका आहे, विंड भी एयर आहे, पर असल में जॾहिं वेन wind moving या blowing air is called wind। जॾहिं हवा हलंदी आहे मूव कंदी आहे उनखे असां विंड चवंदासीं। विंड वॾो रोल प्ले कंदी आहे, छो त विंड जेका आहे दैट कॉजेस एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन। एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन कॉज कंदी आहे ऐं माहौल जो टेम्परेचर मेंटेन कंदी आहे। कंहिं जाइ ते टेम्परेचर घटि, कंहिं जाइ ते वधि, ईअं जेको आहे जॾहिं हवा सर्कुलेट कंदी आहे, एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन जो कॉज आहे त उहा एयर जेका आहे उहा जॾहिं हलंदी त उनजे हलण सां एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन हूंदी। गैसेस कंहिं जाइ ते वधीक, कंहिं जाइ ते घटि, जेकॾहिं कंहिं जाइ ते कार्बन डाइऑक्साइड वधी वेंदी आहे, कंहिं जाइ ते ऑक्सीजन जी कमी थी वेंदी आहे त प्रॉब्लम थींदो आहे। त विंड जॾहिं हवा हलंदी आहे त उहो प्रोसेस खे जेको आहे सो मिक्सिंग करे छॾींदी आहे। सभिनी एनिमल्स या प्लांट्स जे लाइ इहा फेवरेबल कंडीशन्स हूंदी आहे। त विंड जेका आहे साल विंड गॾो गॾु टेम्परेचर खे बि जेको आहे सो मेंटेन कंदी आहे। विंड गैसेस खे जेका असां मिक्स कंदी आहे ऐं विंड जेका आहे उहा हवा तूफ़ान जेके ईंदा आहिनि एंड जेके तूफ़ान सां गॾु मींहं ईंदा आहिनि, उहे मींहं बरसातूं जेको आहे सो उहो बि विंड जे करे जेको आहे सो ठहंदियूं आहिनि। छो त कॾहिं कॾहिं जेकॾहिं विंड में रुकावट जेके माउंटेन्स हूंदा आहिनि न, त हवाऊं जेके उहे मींहं खे खणी ईंदियूं आहिनि त वरी माउंटेन कॾहिं कॾहिं रुकावट बि बणिबा आहिनि। ख़ैर त विंड जेका असां एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन कराईंदी, मिक्सिंग थींदी गैसेस जी एंड विंड ट्रांसपायरेशन जो रेट इंक्रीज कंदी आहे। ऐं ट्रांसपायरेशन जो रेट इंक्रीज करण माना इहा जेका असां जनरली फेवरेबल कंडीशन प्लांट जे लाइ त जेतिरो रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन वधंदो ओतिरो वरी जेको आहे कंडक्शन ऑफ वाटर इंक्लूडिंग मिनरल फ्रॉम द सॉइल, ज़मीन में जा मिनरल्स बि त खपनि। जेकॾहिं ट्रांसपायरेशन जो रेट घटिबो त मिनरल जी अपटेक बि न थी सघंदी। तंहिंजे करे विंड जेका असां ट्रांसपायरेशन जे रेट खे वधाईंदी आहे ऐं मिनरल कंडक्शन जो जेको आहे सो सबबु बणिबी आहे। नंबर 6 ते अचूं फायर। फायर या बाहि उहा नथा चऊं जेका पाण घर में ॿारींदा आहियूं। फायर आहे जेका लाइटनिंग जे करे लॻंदी आहे। उहा वॾनि जंगलात में जॾहिं लाइटनिंग लॻंदी आहे त इकोसिस्टम में सडन चेंज आणे छॾींदी आहे। पर उन फायर सां हिकिड़े तरफ़ नुक़सान बि थींदो आहे, पर फायर हिकिड़े इकोसिस्टम में सडन चेंज आणींदी आहे, वरी न्यू ग्रोथ स्टिमुलेट थींदी आहे। कॾहिं कॾहिं त कुझु अहिड़ा सीड्स हूंदा आहिनि जेके फायर ट्रीटमेंट घुरंदा आहिनि फॉर देयर जर्मिनेशन। त फायर जॾहिं लॻंदी आहे त कुझु सीड वरी जर्मिनेट थींदा आहिनि, वरी न्यू हिकिड़ी ग्रोथ स्टिमुलेट थींदी आहे। उन खां पोइ बेटा ॾिसूं इहे जेके क्लाइमेटिक फैक्टर्स, उन्हनि खां बाद नंबर 2 एडेफिक फैक्टर्स। एडेफिक फैक्टर इहो हिकिड़ो माइनर फैक्टर आहे। मेन फैक्टर जेके आहिनि उहे आहिनि मेन फैक्टर्स, उहे क्लाइमेटिक फैक्टर आहिनि, माना एयर वाटर टेम्परेचर सनलाइट वग़ैरह। पर एडेफिक फैक्टर जेको आहे माइनर ई सही, पर लाइफ ते असर अंदाज़ थींदो आहे। लाइफ ते कीअं असर अंदाज़ थींदो? एडेफिक फैक्टर छा खे था चऊं? एडेफिक फैक्टर माना नेचर ऑफ द सॉइल, नेचर और कंपोजिशन ऑफ द सॉइल। सॉइल जी कंपोजिशन माना सॉइल उन जी बनावट कीअं, माना सॉइल जेका आहे उन जी कंपोजिशन मतलब त आइदर सॉइल इज सैंडी, स्टोनी और सेलाइन। सॉइल जी नेचर हूंदी आहे, बिकॉज सॉइल जी जेकॾहिं असां स्टडी कंदासीं कि सॉइल वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, हिकु जाइ खां ॿी जाइ ताईं नेचर जेका नेचर आहे या उन जी कंपोजिशन आहे न उन में फ़र्क़ु आहे। ऐं उन सॉइल जेका स्टडी आहे
पेडोलॉजी जंहिंखे तव्हां चवंदा आहियो, पेडोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द सॉइल। त बेटा सॉइल जी जॾहिं असां स्टडी कंदासीं त असांखे ख़बर पवंदी त प्लेस टू प्लेस जेका सा दैट वेरीज़, छो त कंहिं जाइ ते सैंडी आहे जीअं थर जहिड़नि इलाइक़नि में, कंहिं जाइ ते स्टोन या पथरीली, ऐं कंहिं इलाइक़नि में जेका सा उहा सेलाइन आहे, पर कंहिं जाइ ते जेका सा लोमी सॉइल आहे, हिकिड़ी क्ले सॉइल थींदी आहे। त इहा जेका नेचर या कंपोजिशन ऑफ द सॉइल आहे उहा बि लाइफ ते असरअंदाज थींदी आहे, छो त जेकॾहिं नेचर ऑफ द सॉइल जेका सा सैंडी आहे या स्टोनी आहे त उन ते बि जेको सो जानवर ॿूटा एतिरा न थी सघंदा सैंडी ते या स्टोनी ते। जंहिं जाइ ते इकोसिस्टम दैट इज रिच इन प्लांट्स दैट विल बी नेचुरली रिच इन एनिमल्स एंड द लैंड एरिया दैट इज पुअर इन प्लांट पॉपुलेशन दैट विल बी पुअर इन एनिमल पॉपुलेशन। जिथे घणा ॿूटा गाह वग़ैरह हूंदा उहो इकोसिस्टम वधीक आबाद हूंदो आहे, त लाइफ ते असरअंदाज थींदी आहे नेचर ऑफ द सॉइल। पर जेकॾहिं लोमी सॉइल आहे, या लोमी सॉइल जेका हूंदी आहे उहा कहिड़ी सॉइल हूंदी आहे जंहिंमें इसेंशियल मिनरल्स हूंदा आहिनि एंड गुड अमाउंट ऑफ वाटर आहे। इहा जेका सुठी ज़मीन हूंदी आहे जंहिंखे असां एग्रीकल्चरल लैंड जेका सॾिबी आहे, या लोमी सॉइल आहे जेका फेवर कंदी आहे रैपिड ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स खे, छो त हुन वटि नॉर्मल कंसंट्रेशन ऑफ द एसेंशियल मिनरल्स भी आहे, गुड अमाउंट ऑफ वाटर भी आहे। त लोमी सॉइल जेका हूंदी आहे उहा फेवर कंदी आहे रैपिड ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स। जिथे ॿूटा गाह वग़ैरह घणा हूंदा उते वरी जेको आहे सो रुॻो प्लांट पॉपुलेशन्स ई न हूंदियूं पर एनिमल पॉपुलेशन्स हूंदियूं, इकोसिस्टम जेको आहे न आबाद हूंदो आहे। त इहो थियो एडेफिक फैक्टर। माना इहो एडेफिक फैक्टर जेको आहे वॾी माना थो रखे, माना लाइफ ते असरअंदाज थिए थो फैक्टर। ही त डायरेक्ट में जेको आहे असांजे क्लाइमेटिक वारो, पर इहो बि जेको आहे असरअंदाज थिए थो। उन खां पोइ ॿियो फैक्टर आहे जंहिंखे तव्हां टोपोग्राफिक फैक्टर चवंदो, टोपोग्राफिक फैक्टर। बेटा टोपोग्राफी चइबो आहे surface of the soil, which type of the surface of the soil, either it is an even surface or it is uneven। माना वो surface जेको सिधो आहे या हेठ मथां वारो। जाबुल इलाइक़नि में असां ॾिसंदासीं त उहो हेठ मथां वारो uneven surface आहे। इहो बि वॾी जेका असां माना रखंदो आहे, लाइफ ते असरअंदाज थींदड़ फैक्टर आहे। जेकॾहिं सॉइल जो सरफेस जेको आहे सो उहो इवन सरफेस आहे, सिधो सरफेस आहे, त छा थींदो? सिधे सरफेस हुजण जे करे ज़मीन ते, ऐं ज़मीन जी नेचर जेका आहे उहा सुठी हुजे, लोमी टाइप सॉइल हुजे, त हुन ते मींहं बरसातूं पवंदियूं, उन में पाणी जेको आहे सो बीहंदो, फसल थींदा, ऐं उन ते जेको आहे सो एनिमल्स उन इकोसिस्टम में हूंदा, उहो आबाद इकोसिस्टम हूंदो। पर जेकॾहिं अनइवन सरफेस आहे, माना जाबुल इलाइक़ा आहिनि, उन्हनि ते पाणी जेको आहे सो ईंदो ऐं हलियो ई वेंदो। उन खां बाद जेका जाबलू इलाइक़ा जेके ज़ोनेशन्स कंदा आहिनि, हेठि मथां मतिलबु त मुख़्तलिफ़ क़िस्मनि जा जेके आहिनि उन जा डायरेक्शन, ऐं उन जे करे हिकिड़ा डायरेक्शन में जेको आहे सो तव्हां ॾिसंदव त जेकॾहिं जाबलू इलाइक़े जी हिन रुख में पटी हूंदी आहे, सिज हिन पासे ॾांहुं आहे, त हिते जेको आहे सो सिज जी रोशनी प्रॉपर मिलंदी, त इते जेको आहे सो ॿूटा बहितर हूंदा। पर जेकॾहिं छांव वारो पासो जेको हूंदो आहे डायरेक्शन जे हिसाब सां आहे, त उते जेको आहे सो ॿूटा सही नमूने सां फुटी न सघंदा आहिनि, छो त उन्हनि खे फोटो पीरियड घटि मिलंदो आहे। फोटो पीरियड घटि हुजण जे करे प्लांट्स जेका हूंदा आहिनि डेवलप थी न सघंदा आहिनि। जंहिं पासे ॾांहुं प्रॉपर सनलाइट जेका असां प्लांट्स खे मिलंदी आहे, त उते बहितर तरीक़े सां ॿूटा थी सघंदा। बहरहाल त जेका सॉइल जो सरफेस इवन या अनइवन, उहो बि लाइफ ते असरअंदाज थींदो। उन खां बाद आहे बायोटिक फैक्टर्स। बायोटिक फैक्टर्स आर बायोटा, दैट मीनिंग इट इज अ फैक्टर, लिविंग फैक्टर, एनिमल्स, प्लांट्स, and these living factors they are classified into three groups। टिन में विरहाईंदासीं। हिकिड़नि खे तव्हां चवंदा आहियो प्रोड्यूसर्स, ॿिया कंज्यूमर्स एंड डीकम्पोजर्स। बायोटिक फैक्टर्स आर क्लासिफाइड into three: प्रोड्यूसर्स, उन खां पोइ आहे कंज्यूमर्स, and number 3 is decomposers। बेटा प्रोड्यूसर्स है, प्रोड्यूसर माना पैदा करण, प्रोड्यूसर्स पैदा कंदड़,
These are the green plants which undergo the process of the photosynthesis. Green plants process of the photosynthesis kanda and visa paida kanda. Producers in je kare nalo hai, they are producers so called because they produce the food material. Visa ya food jo ka sota paida kar. Or food jo ka surgo panji line, but they store surplus food. A little amount of the food prepared by the plants is used by themselves and the rest is stored in the form of leaves, in the form of a stem, or in the form of fruits and seeds. Some plants they store their food, surplus food is in the underground parts such as the roots and stems. जीअं पटाटो आहे, बसर आहे, गार्लिक, थूम, जिंजर वगैरह इनमें जो का स्टोर कंदा आहिनि फूड खे त जीअं ॿिया इस्तेमाल कनि. छो त प्रोसेस ऑफ द फोटोसिंथेसिस वटां गुज़रंदा. नंबर 2 ते जो कंज्यूमर्स. कंज्यूमर्स these are the animals. ही प्लांट्स हूंदा आहिनि ऐं एनिमल्स हूंदा आहिनि. कंज्यूमर्स these are the animals which take prepared food. They are unable to perform the process of the photosynthesis. They are other dependent and they are heterotrophs. He autotrophs, he heterotrophs. And consumers of the ecosystem, they are classified as number 1 primary consumers. Primary consumers meaning those which depend upon for their food, which depend upon producers. यानी herbivore animal जेका हूंदा आहिनि जीअं goat आहे, sheep आहे, इहे आहिनि primary consumers of the ecosystem. And number 2 ते अचूं secondary consumers. बेटा secondary consumers ecosystem जा छा है? Secondary consumers are those which feed on primary consumers. That meaning these are carnivore animals. गोश्त खोर जानवर जेके गोश्त खाईंदड़ हूंदा आहिनि, पर उन्हनि में बि जेके गोश्त पर शिकार करे खाईंदा आहिनि उन्हनि खे वरी हीअं चवंदासीं उहे सर्व आहिनि टर्शरी कंज्यूमर्स. प्रीडेटर्स आहिनि उहे बि जेके आहिनि से गोश्त खोर पर शिकार करे खाईंदा. Tertiary consumers are those which feed on animals by preying upon them. शिकार करे खाईंदा तंहिंजे करे अहिड़नि खे प्रीडेटर्स चवंदासीं. त टर्शरी कंज्यूमर इकोसिस्टम जा आहिनि प्रीडेटर्स. बेटा उन खां बाद अचूं डीकम्पोजर्स. These are microorganisms. They include bacteria and the fungi. They decompose dead materials, dead animal body, dead plant body and the animal waste. As a result of the decomposition, the sulfates, phosphates and nitrates are produced. काम dead material जे decompose जे नतीजे में essential phosphate, sulfate and nitrate पैदा थींदा आहिनि which favor the rapid growth of the plants. Thus, these decomposers, fungi and bacteria, they play an important role in recycling of the materials. Material के recycling में वॾो role play कंदा आहिनि. ऐं वो material जेको आहे सो वरी वो dead animal plant जो जेको आहे सो न reuse थींदो रहंदो आहे. त बेटा इते असां जेको आहे सो इकोसिस्टम जे जेके फैक्टर्स जेके बायोटिक एंड अबायोटिक उन्हनि जो ज़िक्र थियो. वरी इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक ते मिलंदासीं. तेसीं ताईं इजाज़त. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह.